अस्सलाम वालेकुम। ओल्ड बच्चन पे खुश आमदीद। 2-3 रोज़ पहले लाहौर में वाक़या हुआ एक यूनिवर्सिटी या कोई ऑडिटोरियम था जहाँ पे स्टूडेंट्स थे और उसके अंदर जर्मन सफ़ीर जो कि तारिक फ़तेह के मुँह वाले हैं, मतलब तारिक फ़तेह आपको याद होगा मर गया अब तो, बहुत ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ही अजीबो-गरीब गुफ्तगू करते थे। अंदाज़ भी उनका बहुत ख़राब था और लहज़ा भी बहुत ख़राब था, लेकिन बहुत से लोग एग्री भी करते हो शायद उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो एक अलग बहस है। खैर उनकी शक्ल तारिक फ़तेह से मिलती जुलती, उनके भाई वगैरह थे। तो स्टूडेंट वहाँ मौजूद थे और उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, फिर उनको रोका गया प्ले कार्ड उठाने से। तो वो फिर जो है ना उन्होंने शोर करना शुरू किया, चीखने लगे, शाउट करने लगे, जैसे कि नारेबाजी होती है वो करने लगे। तो उस पर जर्मन सफ़ीर साहब डायरेक्ट हो गए स्टूडेंट से और उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट द बिहेवियर, आई एम नॉट हेयर फॉर टू लिसन यू शाउटिंग, और दिस इज़ नॉट अ फोरम ऑफ शाउटिंग एंड डिबेट, दिस इज़ अ फोरम ऑफ डिबेट। तो मैं यहाँ बातचीत करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे लड़ने या चीखने के लिए नहीं आया जो आप लोग इस तरह बिहेवियर, ये बिहेवियर ठीक नहीं है। शाउट क्या कर रहे थे वो लोग? शाउट ये कर रहे थे कि तुम हमें इंसानी हकूक़ की तबलीग करने के लिए यहाँ पे आए हो और तुम साथ दे रहे हो इसराइल का, जो कि बच्चों पर, मासूम बच्चों पर, निहत्थे इंसानों के ऊपर जुल्म ये कर रहा है कि उन्हें कत्ल कर रहा है बमबारी करके। तुम उनका साथ दे रहे हो और हमें इंसानी हकूक़ की, मतलब वो वीना मलिक लग रहा था, जो वीना मलिक रमज़ान का प्रोग्राम करती है ना कि हमें इस तरह रहना चाहिए, इस्लाम में ये है, बिल्कुल वीना मलिक, तारिक फ़तेह की शक्ल वाला आदमी वीना मलिक लग रहा था। ये लोग इस तरह की बात करते हैं जब पाकिस्तान में होते हैं, कि सफ़ीर इंसानी हकूक़ की और बिहेवियर की और ऐसे बिहेव करना चाहिए और तमीज़ सिखा रहा था बेसिकली। तो अगर यही वाक़या, मैं थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकल होता हूँ कि ये वाक़या जर्मनी की बर्लिन की किसी यूनिवर्सिटी में होता और वहाँ ये साहब किसी और ओहदे पर होते, ज़ाहिर अपने मुल्क में सफ़ीर तो नहीं होते, और वहाँ पर स्टूडेंट्स प्ले कार्ड उठाते, तो क्या सिक्योरिटी उनको रोकती? और अगर रोकती तो क्या उसके बाद वो शाउट करने के बाद इनकी ज़रूरत थी वो ये कहते कि ये ना करा जाए? इस वक्त राइट नाउ, आज की डेट में, यानी कि एंड ऑफ अप्रैल में, अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इसमें ह्यूस्टन भी शामिल है, जिसमें कोलंबिया भी शामिल है, जिसमें और भी जगहों पे बाकायदा पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरफ से, और पुलिस उनको चार्ज कर रही है, पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है और मार रही है, जो कि इस बात पे मुजाहरा कर रहे हैं कि अमेरिका इसराइल का साथ छोड़े। इसराइल एक जालिम मुल्क है, दहशतगर्द मुल्क है और वो इंसानों पर जुल्म कर रहा है। जेनोसाइड बंद किया जाए और इंसानों को मारने का अमल बंद करने वाले मुल्क से कतई ताल्लुक किया जाए। इस पॉइंट के ऊपर अमेरिका में फिजिकल मुजाहरे हो रहे हैं, जिसमें बाकायदा लड़ाई हो रही है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और शदीद रिएक्शन है। मतलब लड़ने का, देखिए जिस पॉइंट पे आदमी आके फर्स्ट आउट हो जाते हैं ना और जोर जोर से चीखने लगे या चीज़ें तोड़-फोड़ करने, वो एक ज़हनी कैफियत होती है, जज़्बात की इंतहा पे जब लोग या मॉब पहुँचा हुआ होता है, तो वो बहुत शदीद तरीके से रिएक्ट करता है और उसको ज़ाहिर है शदीद तरीके से हैंडल भी किया जाता है रियासत की तरफ से, पुलिस या दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो फिर वो भी जब जुल्म के जवाब में जुल्म करते हैं या मारते हैं, गोली चला देते हैं, रबर की गोलियाँ, वाटर कैनन और दीगर, जैसे पाकिस्तान में भी वो पूरा मुजाहरा जो बलोच फैमिलीज मिसिंग पर्सन के लिए कर रही थी, उनके लिए भी वो सर्दी में उनके ऊपर पानी फेंका गया, फिर उद्दीन साहब ने ये ऑपरेशन लीड किया तो उनको तरक्की दे दी गई। तो ऐसा दुनिया में होता है। लेकिन वो ये जर्मन तारिक फ़तेह के मुँह वाले वीना मलिक सफ़ीर साहब हैं, उनका जो है ये बिहेवियर इतने कॉन्फिडेंस से, मैंने वो वीडियो देखी है, इतने कॉन्फिडेंस से बाकायदा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये कोई बिहेवियर नहीं है। मैं उनसे सिर्फ इतना सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आपके अपने मुल्क में होता, आपकी जरूरत थी ये बोलने की ये बिहेवियर नहीं है, या आपके स्टूडेंट ये बोलने पर आपको छोड़ते या आपके साथ जो वो करते, यानी पूरे, अगर इस वक्त जर्मनी में स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं और वो इस बात पे मुजाहरा करें कि जर्मनी की हुकूमत जो है वो इसराइल का साथ ना दे क्योंकि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है और वो इंसानों, फ़लस्तीनी मुसलमानों या निहत्थे इंसानों के ऊपर जुल्म कर रहा है और उन्हें कत्ल कर रहा है, तो आप क्या उनको ये बोलेंगे? क्या जर्मनी में आप खड़े हो गए, आपकी पुलिस या आपके डिप्टी कमिश्नर या आपके मेयर खड़े हो गए बोलेंगे कि दिस इज़ नॉट द बिहेवियर, आपको इंसानी हकूक़ का ख्याल करना चाहिए, ये बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे ना। तो ये जो ज़रूरत होती है पाकिस्तान में आगे बोलने की, ये क्यों होती है? सवाल ये है। देखिए उसने तो यही बोलना था ना। बात ये है कि एक आदमी जो है वो 40 कत्ल करके जेल में रहे
اور اس کے بعد پیسے کھلا کے جیل سے رہائی ڈالے اور پھر آ جائے. اور پھر ایک آدمی جو ہے وہ گدھا گاڑی چلاتے ہوئے گدھا نہ چل رہا اس کو ڈنڈے مارو تو اس کو سمجھا یار دیکھو جانوروں سے نا بہت تمیز سے پیش آنا چاہیے کہ یہ بھی دل رکھتے ہیں, ان کو بھی چوٹ لگتی ہے, تو میں نے خیال رکھنا چاہیے. تو وہ گدھا گاڑی والا اس کی شکل دے دیا کہ ابھی تو نے 100 انسانوں کو مارا ہے, تو مجھے گدھے کو مارنے کو, تو حالانکہ گدھے کو مارنا کوئی جائز بات نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھی بات ہے, لیکن وہ ویسے ہی لگے گا نا اس آدمی میں. تم 100 قتل کرنے کے بعد مجھے یہ تبلیغ کر رہے ہو کہ تم جانوروں کے ساتھ سلوک اچھے سے کرنا چاہیے. یعنی آپ ایک تبلیغ سکھا رہے ہیں. اور یہ جرت خالی پاکستان میں ہوتی ہے, انڈیا میں بھی یہ جرت نہیں کر سکتا, اس کی جرت نہیں ہے طارق فتح کے منہ والے کی انڈیا میں جا کے اسٹوڈنٹ کو بولے کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں اور دس از ناٹ دا بہیویئر. اس لیے ہوتی ہے ہمارے ملک میں, کیوں ہوتی ہے کہ جب آپ اوپر سے لے کے نیچے تک لوگ صاحب اقتدار لوگ, وہ لوگ جو دنیا میں دوسری قوموں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, ملتے ہیں اور جاتے ہیں, ان کا مطلب طریقہ کیا ہوتا ہے, تقریباً کارپیٹ بنے ہوتے ہیں, بچ کے لیٹ جاتے ہیں کہ سر ہمارے اوپر سے منہ پہ پاؤں رکھ کے گئے آپ. جب آپ اتنے زیادہ ذہنی طور پہ غلام ہیں, وہ طبقہ جو صاحب اقتدار ہے, کوئی ایسی خود مختاری یا کوئی ایسی پاکستان کی حمیت یا کوئی ایسی جو نیشنل جیسچر ہوتا ہے آپ کو کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گا. ایک آدمی نے کوشش کی تھی دکھانے کی, وہ بند ہے آج کل, تو اس کو وہ چھوڑ دیں, وہ چیپٹر الگ ہے. لیکن اگر ہم اپنے ملک کے وہ لوگ جو دوسرے ملکوں دوسری قوموں سے جا کے انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ یہ بتائیں گے یار یہ تو کیڑے مکوڑے, یہ جانور ہے, آپ کو جو دل چیک کریں ان کو جو دل چیک. جب مشرف کے دور میں ہو رہا تھا نا, جس کو وہ مانگتے تھے پکڑ کے دے دیتے تھے کہ یہ لیجیے کہ پکڑیں, پھانسی چڑھائیں, گولی ماریں, آپ کے حوالے. 3 لوگوں کو قتل کر کے ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ یہاں پہ جیل روڈ کے اوپر باقاعدہ, اور وہ صرف ایک ٹریفک والا جھگڑا تھا جس میں اس نے 3 لوگوں کو قتل کیا تھا. اس کے بعد وہ بغیر اریسٹ ہوئے, بغیر سزا کے اس کو نکال دیا گیا. تو جب آپ کو یہ والے آپٹکس پوری دنیا میں جنریٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو قوم ہے اس کو وہ لوگ جو قوم کے نمائندے ہیں وہ جانور سے بدتر, یعنی کیڑا مکوڑے حشرات اللہ سمجھتے ہیں, ان میں پاؤں رکھ کے دبا دیا جائے, مار دیا جاتا ہے. لال بیگ کو کیسے مارتے ہیں, وہی اوقات ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اپنے ملک میں ضرورت نہیں کر سکتا اس طرح کی بات کرنے کی. اور لاہور کے بچوں نے جو ریئیکٹ کیا اس میں جتنی بھی بدتمیزی تھی, انہوں نے جو بھی طریقہ اختیار کیا, جو بھی ان کا برتاؤ تھا, ایک فورم تھا جو ڈسکشن کا تھا, وہاں انہوں نے چیخ چلا مچائی, انہوں نے لوگوں کو زور زور سے بولا. حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اسرائیل کے ساتھ ہے, اسرائیل صحیح کر رہا ہے. ایک حصہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے. بھائی تو لوگ تو مر رہے ہیں نا فلسطین میں, آپ بمباری کرتے ہیں تو کے لوگ مرتے ہیں نا, تو وہ ان کو بھی آپ انسان کا اسٹیٹس نہیں دیتے, اس لیے آپ کو کوئی افسوس نہیں ہو رہا اور آپ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کے ہی لوگوں کو بالکل انسانوں کے اسٹیٹس سے ہٹا کے اشراط الارض کے کیڑے مکوڑوں کے اسٹیٹس کو اگر آپ لے آئیں گے, تو جو باہر سے آئے ہوا آدمی ہے نا وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا, وہ آپ کو انسان بھی نہیں سمجھے گا. اسی لیے اس کی اتنی ضرورت ہوئی جرمن سفیر کی کہ اس نے آگے اتنی زبان کی. اللہ حافظ.